एंग्लो वर्ना हाई स्कूल के 2 छात्र की तालाब में डूबकर मृत्यु से टीटागढ़ में शोक का माहौल। एंग्लो वर्ना हाई स्कूल के 2 छात्र सौजल दास और रौनक साहू का तालपुकुर तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि 5 छात्र देर से स्कूल पहुंचे। स्कूल में दाखिला ना मिलने पर छात्र तालपुकुर तालाब में स्नान करने पहुंचे। तालाब में डिसबैलेंस की वजह कर 2 छात्र सौजल दास और रौनक साहू पानी में डूबने लगे। हजार बचाने की कोशिश के बावजूद दोनों की मौत हो गई। तालाब से दोनों को निकालकर उनके साथी उन्हें बीएन बोस अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस खबर से टीटागढ़ में गम का माहौल। चेयरमैन कमलेश साहू मरने वालों के घर पहुंचकर शोक में शामिल हुए। এখন পর্যন্ত যা খবর আমরা শুনতে পেরেছি যে ওরা স্কুলে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে হয়ে চান করার জন্য বেরিয়েছে 5 জন বন্ধু। তাতে 2 জন নেমেছে পুকুরে চান করতে, 2 জনই মারা গেছে। ওদের 3 জন যে বন্ধু তারাই তুলে নিয়ে এসে বেন বসে দিয়েছে। এখানে ডক্টররা দেখে তাকে মৃত ঘোষিত করেছে। এটা আমাদের টিটাগড় এংলো ভার্নাকুলার হাই স্কুলের স্টুডেন্ট, টিটাগড়ের বাসিন্দা, আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্ডের টিটাগড়ের বাসিন্দা। না জানি না সেটা কি করে মারা গেছে, বাট পুকুরে চান করতে গিয়ে মারা গেছে। এটা সুজল সাউ আর এটা রৌনক সাউ।